हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मोबाइल से थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट कैसे लेती है। ব্যাকখনরে ফাত্তরু তুরু আজাগরং ব্যাকখনে গমাগো। প্রথমে আমি সেটিংত যাব। সেটিংত জেনেই আমি চার্জ করিবঙে স্ক্রিনশট। से ऑप्शन आने ए जाबगৈ थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट जाबा मैं आरेकबार देगां थ्री फिंगर थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट जाबा थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट टाइप करिबागৈ स्वीप डाउन उइथ थ्री फिंगर। स्वीप डाउन उइथ थ्री फिंगारत मैं देगां तमारे इबी এই অপশনানত অফ থালে অন করে দিবাগৈ। ইয়াত অন থালে নালাগিব, অফ থালে অন করে দিবাগৈ। দেখাঙতে ইয়েন এই থ্রি ফিঙ্গার স্ক্রিনশট এই অপশন আন অফ থালে অন করে দিবাগৈ। মই তোমারে স্ক্রিনশট মারি দেখাং ভিন্ন আঙুল লই ঠিক ইঙ্গিনে স্ক্রিনশট মারা দি मैं हाबी दं तुम्हारे दे बाती।